Pharmacopée Torokorobugu farafinfura jigineba sini kelea adunu yana sini kelea ni kabele teda kola imangalon tige bawo imakoye wakomi soro tubabu fura desera ka aw munun furake nan fulo mi naya bona dagushi bonyana ni aw jigila tegelendo ayeda la kafo aw jigibetu ala e bana fenda afurabe wajiri afurai aw mamunun be ni kursi jelala gosi kelembe ka aw soro ninga aw kono rofli katla ka aw degun aw farasugula mugu tenye yiri gere bebe no kan o ya furaye wa o te desala abada mamun bembi nu kelembe ku jigi seme kungo kono yurula ninga aka banata ka bo aw kan ni ma ko fulen numbe soro torko bugu sirala ka nyesi sadagalo ka etajima usororo flana o yeso ninko e avenue oyala kanyashi matentema tugutiki ka immeuble la aw kana aw sigi ka bolo flada aw senga tuguni ay wili bibe ka pharmacopée nu segere ni aw mago be kuna funu wurela ay nega juru chuma 228 45 93 644 04 38 amatia ka kungo kono yiru domba o balulento bana keleme ka aw munun degun awe dala ka fo aw jigi betugu Pharmacopée Torokorobugu ibe jigi bo laba mani bangoju odu mani bana mani bale mau bana mani kopolio bana mani badeo ani nyantuma ni an sigira ni keneka ambe ala barkada ka ala tanto ala ye cheba min ke mali garsige ka ke nya garsige ni an ko ama Elhaji Mule Kafu ne kuma jaranda amba fo professeur mi nyini ke ka nyini ke ki sinsin kungo kono yiru kan ko du bara o cheba ne bela jelen la ko don yiri furakela ala kali yere namarate mina o madame le o Elhaji ba on bolo an kono ro fulane bana fenye nan sirama abe nyefoli ke an kasoro amadu akatara ke o ba yira ka fo bana fen na be do fola se ka doke abanala Elhaji okum ko na la bi an serima la meninkelaw olu ka laɲini koso an serima banabagato olu ka laɲini koso ko ne ke ɲiningali gunyina ko ka ɲiningali caya ko ka caya min bɛ se k'a to ina dɔ fɔ olu ka bana kan ka tila k'olu la farinya u ka bana ɲɛ ja bana dɔnbaliya o fana y'a dama ko wɛrɛ ye Elhaji bi an bɛ fɛ ka kuma jarala gosi banaw kan a saba fɔlɔ o ye ni dɛsɛ kɛra penten kelew n'an ko ma impuissance sexuelle filanan n'o ye fanga dɛsɛ ye n'an ko ma faiblesse sexuelle sabanan Elhaji an bɛ fɛ i kɛ dɔ fɔ an ɲɛna dununkɔrɔniya la n'a a daminɛ ani tila n'a bɛɛ lajɛlen ye a si ma kɔrɔya ni si ye Elhaji n'o kɛlen bɛ sababu ye bi an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na nin fɛn saba o Elhaji an bɛna i k'i nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ nka yan'o cɛ k'i bisimila Elhaji assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jama bisimila jama salamu alaikum. Ayiwa a bɛ hakɛto ne t'a fɔ bi ka nɔgɔ to a la n b'a bɛɛ fɔ bi bɛɛ k'a faamuya nin question in nana cogo min na a bɛ san caman bɔ sisan an bɛ émission kɛ a bɛ passer mais ka na émission kurakuraya a daminɛ ni demande de mɔgɔ de y'a demandé jusqu'à ce que an ka segin a émission ninnu kan mais Elhaji ne b'a d'i ma n b'a ɲɛf'i ye i b'a faamuya inchallah nin ye donkan ye. Elhaji nin diyara n ye. Elhaji ne ye nin fɛn saba min fɔ nin ye n'o ye fanga dɛsɛ ye n'o ye aba dɛsɛ yɛrɛ ye n'o ye dɔnninkɔrɔniya ye Elhaji nin kelen bɛɛ lajɛlen
mɔgɔ bɛ se ka bɔ nin bana ninnu ma cogo di tamasiyɛn jumɛn b'a yira k'a fɔ nin bana kelen kelen nin b'i la i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la wa. n bɛ se ka dɔ fɔ. bisimila. ɛlɛ ko n delila k'a f'i ye n ko bana minnu filɛ nin ye tɛsɛri t'u la mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye ko il est impuissant a muso de bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka t'i jɔ karisa ma k'a bɛ éjaculer joona ko donnikɔrɔnin don a muso de bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ si tɛ yen n'i bɛ se ka t'i jɔ karisa ma k'a filɛ nin ye ko fanga t'a la a muso de bɛ se k'a fɔ a ye minnu bɛ se k'o yira o ye dɔgɔtɔrɔw ye o bana hormonalement olu b'o analysew kɛ mais anw ye farafin dɔgɔtɔrɔw ye an t'an da fɛ k'an da don olu kuma na mais minnu b'a se mɔgɔ ma kɔni ni ala sɔnna ma n b'o da jama tulo kan inchallah. Elhaji yanni an kɛ don kumaw la yɔrɔ e ko sɛgɛsɛgɛli bɛ yen i ko i y'o to tubabu dɔgɔtɔrɔw bolo nka bɛ se ka dɔ kɔni fɔ an na nin bana ninnu kurusi jɛlalagosi bana kurusi ye facteur saba de ye komi i y'a fɔ. bisimila. n'i y'a ye n ko n tɛ da don dɔgɔtɔrɔw ka kuma na parce que lagosili bɛ ko dɔw sen fɛ u b'a fɔ an bɛ don u ka studio kɔnɔ an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan dɔw de bɛna fɔ ye ne mɔgɔ tɛ tubabukan yɛrɛ la yɛrɛ n'a ka d'a ye a kana fɔ yɛrɛ ne bɛ se ka bana f'u ye k'a sɔrɔ tubabukan tɛ ne ma don ekɔli la n mago tɛ ekɔli la ɛ lajɛ cɛya bana an b'o de kan bana 3 4 bɛ se a kɛ mɔgɔ la fo bana 5 ɛ lajɛ ne delila k'a f'i ye yan nɔ n ko fantanya ko jugu bɛ cɛya faga fantanya ne y'a f'i ye bɛ cɛya faga ɛ lajɛ ne delila k'a f'i ye n ko miiri jugu bɛ cɛya faga miiri o bɛ cɛya faga ɛlɛn delila k'a f'i ye n ko stress bɛ cɛya faga stress o bɛ yen n t'o bamanankan dɔn n b'o kelen fɔ tubabukan na o ye gɛlɛya min kelen bɛ ɛlɛn delila k'a f'i ye ɲɛgɛnɛkɛ bana dɔw bɛ yen nɔ lujura bana dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ cɛya faga ɛlɛn delila k'a f'i ye kɔnɔna bana dɔw bɛ cɛya faga cɛya fagali minnu don ani bana minnu b'a faga n bɛna olu woloma k'o f'i ye n'ala sɔnna inchallah. Elhaji yɔrɔ kuma tɛ nin sa wa yɔrɔ n tun bɛ ka min ɲini i donnen tɛ kuma kɔnɔ nin bana jumɛn bɛ se ka kurusi jɛlalagosi se mɔgɔ ma. bon Elhaji a b'a fɔ ko lɛminɛnpo n'o kɔgɔra lɛminɛnpo ye jumɛn minnu bɛ yen ni ji caman b'u la u b'o de kɔrɔ siɲɛ mais yanni an ka taa o ma a bɛ daminɛ ni ɲɛgɛnɛ bilenni ye fɔlɔ aw minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔnaw la ka na Bamakɔ yan n'u sera Bamakɔ yan ɲɛgɛnɛ bilenni b'u la u t'a furakɛ a bɛ t'u la fo ka se kuntalajan ma n'a sera o ma u bɛna muso furu a kɔnɔ u t'a juguya dɔn fo n'u ye muso furu donc o bɛ na ni maladie prostatite ye o maladie prostatite kɔrɔ ye bana minnu lielen don prostate la ani prostate tɛ kelen ye o bɛ na n'olu banaw ye donc worokɔrɔ ŋɛɲɛ b'o la ji jɛman b'o la bɔ b'o la cɛya jukɔrɔla funu b'o la olu kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ na ni cɛya faga ye ka cɛya faga pewu donc cɛya fagali ani fanga tɛ cɛya la ani ka teli olu tɛ bana kelen ye donc i bɛ se ka jateminɛ k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta k'a jɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni fanga t'a yɛrɛ la fiyewu k'a ta san 25 ka taa san 40 na o bɛ se 60% ma Elhaji. mɔgɔ 60%. i bɛ denmisɛnnin fitinin de sisan u bɛ n'u jɔ k'u bɛ éjaculer joona walima fanga t'u la n'a y'a sɔrɔ u ma kɔn ko ma infection de y'a k'u la ou bien furakisɛ kununba de y'a k'u la bon o furakisɛ ninnu an bɛna tila k'an da se olu fana ma ni ala sɔnna ma inchallah. ayiwa Elhaji ça fait kumaw donna ɲɔgɔn kɔnɔ yɔrɔ i ye bana dɔ fɔ sisan a bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ min impuissance o ye ka i sen bɔ a la pewu pelengetewu i ye bana minnu fɔ sisan o de b'o lase mɔgɔ ma o b'o lase mɔgɔ ma nka min ye fanga dɛsɛ in ye o fanga dɛsɛ o fana sababu bɛ se ka bɔ min bon Elhaji fanga dɛsɛ tigilamɔgɔ man ca o furakɛli man gɛlɛn fana yɛrɛ ni farafinfurakɛya dɔ min y'a dɔn k'i se k'o furakɛ k'i sen bɔ farafinfurakɛ la fanga dɛsɛ ko ka nɔgɔn Elhaji hali kɔnɔja kojugu ye fanga dɛsɛ bila mɔgɔ la ni kɔnɔ bɛ ja o bɛ fanga dɛsɛ bila mɔgɔ la n delila k'a f'i ye ko fantanya bɛ fanga dɛsɛ bila mɔgɔ la n delila k'a f'i ye miirijugu ye fanga dɛsɛ bila mɔgɔ la n delila k'o f'i ye o ye stress ye e de b'a tubabukan dɔn bon n delila k'a f'i ye mɔgɔ min bɛ yen ni problème b'a da la socialement so kɔnɔ
kuma bɛ a gannen don a kɔ fanga tɛ k'a la o kɔni tɛ se ka foyi kɛ yɛrɛ donc fanga dɛsɛ bɔyɔrɔ ka ca kojugu ale tɛ banaba y'an bolo k'an bɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ ala sago i sago. Elhaji n'o don o kɔrɔ ko ça fait mɔgɔ caman na kɛ dɛsɛbagatɔ ye so kɔnɔ sa dɛ ka da ka gɛlɛya bɛ yen koyi Elhaji gɛlɛya bɛ yen. ala k'an kisi. Amin. ala k'an kisi. nka min ye telima nin ye dun teliya kojugu nin yɔrɔ Elhaji an kɔni an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na dutigi yɛrɛ n'a fɔra ta ko daminɛ n'i tila kɔni susuruntu bɛ caya dɛ Elhaji i tɛ dɔ fɔ anw ɲɛna o la o kɛlen k'an kɔnɔ fili bi dɛ. Elhaji bɛ dɔ fɔ. an b'a jateminɛ o bɛ 80% na bi mɔgɔ 100 o 100 i bɛ se ka mɔgɔ 80 sɔrɔ o dingɛ kɔnɔ. Éjaculation précoce man ale fɛn caman nana ale facteur caman nana ale n ye bana minnu fɔ olu sen b'a la éjaculation précoce n'a ye mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ la n'i m'a furakɛ ale bɛna ni cɛya faga yɛrɛ pewu donc a bɛ cɛya faga ala k'an kisi o ma mais Elhaji bana dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ cɛya faga yɛrɛ k'a sɔrɔ i ma se éjaculation précoce ma n'o ye diabète ni tension ye n'an kan k'an da se olu ma mɔgɔ ko faamuya kosɛbɛ o de mɔgɔ ka ca bi n'a bɛɛ ye ni nkalon dalen don la so kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ sama ko tɛ ala sago i sago. Elhaji nin faamuyana. Ça fait Elhaji e yɛrɛ bolo parce que ɲininkaliw bɛ yen n ye ka halisa i dakɔrɔbɔ kumaw la nka nin saba la o. n tɛ fatɔ ye. ayi i tɛ fatɔ ye Elhaji ça fait ka kuma da i ɲɛkɔrɔ. n y'a faamu. Elhaji ça fait nin saba la o. nin saba la siran kan ka kɛ jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la. bon Elhaji ala ka bana bɛ yen mɔgɔ ka laɲini fana bɛ yen n'i y'a fɔ fo n ka da don a kuma na k'a f'u ye. bana dɔ bɛ yen nɔ n'a y'i sɔrɔ n'i b'a fura ka pewu olu bɛ cɛya faga o bana ye i n'a fɔ jabɛti n'a ɲɔgɔnnaw jabɛti tɔ yɛrɛ n'a mɛnna jabɛti fura yɛrɛ kan pewu cɛya t'a la walayi ala jabɛti tɔ bɛ nin ko la mɔgɔ bɛ kɔnɔgɔn ale bɛ kɔnɔgɔn et puis n'a bɛ ka kɔrɔ ka sin yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ dɔ kɔni b'a minɛ soit ɲɛko b'a minɛ ou bien fasako b'a minɛ bon jabɛti fura de b'o kɛ wa ou bien jabɛti yɛrɛ don wa bon n ka ɲɛɲini ma s'o ma fɔlɔ mais jabɛti tɔ kɔni i bɛ balo cɛya fura la comme i bɛ balo jabɛti fura la cogo min na o ye wajibi ye. ne y'a faamuya o ça fait jabɛti fura o bɛ se k'a lase mɔgɔ ma. a bɛ se k'a lase nka n'i bɛ cɛya fura fana kan o fana bɛ se ka i kisi wa a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa. Elhaji o bɛ kisi. i bɛ ale kan cogo min na i bɛ cɛya fura fana kan o cogo. a ɲuman de ye Elhaji. cɛya fura bɛɛ tɛ da ɲuman parce que an bɛna se k'an da se yɔrɔ ma sisan parce que fura ko ma cayalen don. Elhaji hypertension diabète fasadimi stress siran Elhaji olu bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ cɛya bana kɔnɔ mais fɛn fila kɔni bɛ yen olu kɔni kuda ye tension ni diabète o tigilamɔgɔ kɔni olu ka cɛya fura tali ye wajibi ye voilà ala sago i sago. sago tigɛ ala ye Elhaji nin diyara n ye. Elhaji sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛ bana ninnu yɔrɔ bana ninnu kɔni a bana ninnu bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ latigɛ bɛ se ka boli mɔgɔw kan k'i to san 2 bɛɛ lajɛlen nka an y'a ye k'a fɔ min ye kusidala gosi bana ninnu ye denmisɛnninw bi sisan denmisɛnninw hali minnu yɛrɛ ma wolo fɔlɔ olu yɛrɛ b'a kuma fɔ la k'a fɔ k'olu sen t'a la. Elhaji o bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ aw ye furakɛlikɛlaw ye. bon Elhaji très bien comme question n delila k'a f'i ye n ko bana dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ candidiose n'a ɲɔgɔnnaw syphilis n'a ɲɔgɔnnaw gonorrhée n'a ɲɔgɔnnaw chlamydiose n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ fura kuntan ta k'a mada k'a sɔrɔ a ma furakɛ olu ye dugukɔrɔlabanaw de ye bon dugukɔrɔlabana in tigilamɔgɔ caya bana wɛrɛ bɛ wolo o kɔnɔ min tɛ dugukɔrɔlabana dɔrɔn ye bilen olu de bɛ na ni cɛya faga cɛya dimi ani k'a bɔsi la bon i b'a jateminɛ k'a lajɛ denmisɛnnin kunda k'a ta san 20 na fo ka se san 25 ma comme n ye min f'i ye ka se san 30 ma i b'a sɔrɔ o caman 80% o ye base ye infection ye ou bien kɔnko ma ala sago i sago. sago tigɛ ala ye. nka Elhaji denmisɛnnin fana kɛ nin bana in kofɔ ta o bɛ mɔgɔ kɔnɔrɔ fili dɛ. bon n delila k'a f'i ye denmisɛnnin n'i sigi mɔgɔkɔrɔba sigiyɔrɔ la fɛn dɔ bɛ yen o t'i sɔrɔ fana dɛ n'i ko i k'a daminɛ joona i bɛ tila joona dɛ
Allahu akbar. bon o de caman fana bɛ yen nɔ mɔgɔ b'an ko faamu mɔgɔ kan k'o faamuya k'o ɲini k'o ɲɛdɔn quoi denmisɛnnin san 20 bi i b'a sɔrɔ den b'a bolo voilà denmisɛnnin musomanin san 14 san 12 bi i b'a sɔrɔ den b'a bolo donc o bɛ se ka lakale cogo di n'a daminɛna joona i bɛ tila joona bon infection minnu b'olu minɛ u t'a furakɛ cogo dɔn u b'a dogo dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛgɛnɛbilenninw minɛ o de k'a fɔ u somɔgɔw ko ɲɛgɛnɛbilennin b'u la olu b'a dogo de u hakili la k'u bɛna bɔgɔ n'a ye alors k'o tɛ donc o bɛ kɔkɔ ka sigi bana wɛrɛ ye n'olu bɛna se muso furu ma o y'a sɔrɔ problème nana donc bɛɛ bɛ nin facteur la i bɛ compter 30% na de 20 à 30 ans i b'o compter o la donc olu ka gɛlɛn donc o ɲɛdɔn ka go parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ furakɛ fo a ka ɲɛdɔn fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a dugura a tɛ se ka furakɛ donc hali cɛkɔrɔba caman ka cɛya bana ye duguli de ye min tɛ diabète min tɛ tension ye parce que ni prostate ninnu y'i minɛ a n'a kɔlɔlɔ nɔ n'i b'a dogo finalement a bɛ taa laban cɛya bana de la voilà. Ela Safew comme duguli kuma mɛnna i y'o fɔ sisan ka taa ka segin k'a kan Safew mɔgɔ man kan tɛ k'i da de nin bana ninnu kan de wa walima n'a latigɛ ye bolili daminɛ i kɛ kuma i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kɛ kuma i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ walima i kɛ parce que aw de mɔgɔ bɛ se k'i kɔrɔnjɛ aw de ye nka caman bɛ yen an b'a fɔ n ko maloya ko don k'an ka kɛ dogo la mɔgɔ kana bɔ a kalama e yɛrɛ bɛ mun fɔ mɔgɔw ye i bɛ ka n pousser n b'a fɔ dɛ n b'a fɔ dɛ Elhaji anw tɛ fana ye mɔgɔ saba bɛ yen o tɛ se ka kɛ fana ye dɔgɔtɔrɔ ani mɔri sabanan ye n delila k'a fɔ i ye n t'o f'i ye wa n t'o fɔ fana dɛ olu tɛ se ka kɛ fana ye fo ka diɲɛ olu tɛ dugu bɛ wuli olu tɛ se ka kɛ fana ye mais i bɛ ka na sira min fɛ n bɛ fɛ k'o sira to yen an ka sira wɛrɛ ta parce que ni n ko bɛ don o kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ k'u laɲini alors que n ka émission kun t'o ye n ka émission kun ye ka fɛn di mɔgɔw ma a bɛ se ka min faamuya u yɛrɛ ka bɔ a da fɛ so ni n ko bɛ kuma nin na a bɛ kɛ problème ye dugu kɔnɔ parce que o bɛ na ni maa tabu de ye donc maa tabu kuma kɔnɔna o ka du o ye sokɔnɔna ye kalanni b'o la fɛn caman b'o kɔnɔ donc o kalanni ko yɛrɛ an b'a fɔ ɲinɛ parce que an bɛ kuma don a kuma na komi a kuma cayara mɔgɔ caman bɛna fura nin sisan parce que o ye muso caman tigiw aw ɲɔgɔn ka ko ye mɔdu yanu ka ko ye quoi parce que ni muso b'i bolo ko 3 4 n'a sera yɔrɔ ma e taara yan fɛ e ka ɲi e nana yan fɛ e man ɲi fo a ɲɛ ka ɲi de a ka dɔn a ɲɛ ka ɲi dɛ a ɲɛ ka ɲi n'Ala sɔnna voilà. Elhaji Safew kursi jalala gosi bana nin Elhaji nin tɛ bi kuma tulon ka kuma tɛ nin dɛ Elhaji a ko e ko mɔgɔya yɛrɛ sigilen tɛ nin kan fiyewu. Elhaji ça c'est la maladie du monde entier nin bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi mais plus précisément fantan de b'a juguya comme n bɛ ka min f'i ye Elhaji gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan bi o de problème b'u dala cɛya ko ni fɛn bɛɛ la i y'a ye bana bɛ mɔgɔ kan mais pour que bana yɛrɛ furakɛ a ka sɔrɔ fɛn b'i bolo pour que ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ fana o ka sɔrɔ i fana hakili sigilen don Elhaji an filɛ yɔrɔ min na bi in na problème 3 de bɛ yen min man ka négliger dumuni furakɛli ani ni problème conjugal o kɔni man ka négliger fiyewu Ala sago i sago. Sago tɛ Ala ye. Elhaji Safew ɲininkali dɔw Safe anw hakili la k'a fɔ ko kursi jalala gosi bana ninnu n ko a bɛ cɛkɔrɔba n ka bɛ cɛkɔrɔba kun na sabu si dɔ de bɛ yen wa n'a o latigɛra i ma i k'i hakili toli daminɛ i yɛrɛ la walima a bɛ bɛɛ de kun kan si t'a la ni si sera nin yɔrɔ ma a bɛ sɔn ka se ma ni si ma se nin yɔrɔ ma anw tangalen don Elhaji o don wa. I ka question ɲɛna mais n'i y'a ye i binna i talonna de Elhaji i sera nin yɔrɔ ma a diyara n ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen o b'a fɔ ko ɲɛgɛnɛkɛ bana b'u la cɛya bana b'u la u t'a sɔrɔ kun dɔn et puis yanni ka cɛya bana in furakɛ i bɛ ɲɛgɛnɛkɛ bana nin furakɛ fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ tɛna a bɛ denmisɛnnin na a bɛ cɛkɔrɔba la ou bien n'u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ a b'u dimi u b'a bisi yɛrɛ dɔw fo i ka hakɛ to fo cɛya misɛnya ka don a kɔnɔ Elhaji dɔw bɛ yen a dimi bɛ jigin fo cylindre 2 la donc olu bana ninnu Elhaji u b'a fɔ olu ma ko maladie prostatique chronique n'i y'a jateminɛ o bɛ cɛ 60 la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 40 kɔni
cɛya kɔni t'o la yɛrɛ. a tɛ yen ni pewu. a tɛ yen o ni jabɛti tɛ kelen ye o ni tension tɛ kelen ye. olu mɔgɔw bɛ yen. ɛlɛ i b'a jateminɛ san 25 ka na san 30 san 40 na o mɔgɔw i b'a sɔrɔ olu tilala infection kɔnɔja kojugu ɲɛgɛnɛ bilenni maladie prostatite bon o mɔgɔ n'i y'a jateminɛ k'a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 b'o la hali n'olu ɲɛgɛnɛ kɛ sisan ka wuli ɲɛgɛnɛ tɔ bɛ tila o la. bon olu ko ɲini k'o corriger non o b'a ɲini ka cɛya bana de corriger pour que ka se ka i ka hakɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɛ alors que o tɛ i kan ka o de ɲini k'o corriger fɔlɔ parce que ko soubassement y'o de ye tant que m'o corriger o ji jɛman bɔ ni o ɲɛgɛnɛ teliya ninnu ni o dimi ninnu ni fɛn ninnu furakɛ cɛya tɛ yen. très bien merci. Alhaji e wulila ni kuma ye dɛ sabu nin kuma in kɔnɔ ka dun dɛ. min kuma y'i bolo nin sabu hadamaden a bɛ komi dumuni kafoɲɔgɔnya a bɛ komi dumuni mɔgɔw yanni i kɛ bɛ bana furakɛ caman bɛ i kɛra ale de kan hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ u kan tɔɲɔ kan Alhaji bɛ se ka mun fɔ o la. bon parce que i y'a kuma kun tigɛ. Alhaji nin ye silamɛya yɛrɛ la nin ye wajibi ye. Alhaji an bɛna don matawu kɔnɔ ni bangela ni bangebaa ye muso d'i ma a ka kan i ka vie conjugale accepter ka a se a hakɛ la. k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. n'a ma kɛ ni nasɔngɔ bɔ dɔrɔn ye. n'a ma kɛ ni nasɔngɔ bɔ dɔrɔn ye. Alhaji dɔw bɛ yen nɔ hali ni ma nasɔngɔ d'u ma ni nin ka ɲi a banna. tiɲɛ don. o mɔgɔ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ don pari la ka a ɲɛnabɔ ka di cɛw ma pour que u ka se ka lafiya. Alhaji delila k'a f'i ye muso dɔw bɛ yen u bɛ taa nin fura nin ka di cɛw ma o ye muso ɲɛnamaw ye dɛ n ka ne janimɛ den ma dɛ. o ye muso ɲɛnamaw de ye u bɛ taa se furakɛlikɛla ma k'a f'u ye ni problème b'u cɛ la hali cɛ tɛ na walayi u ka ca bana si olu bɛ se anw ma u bɛ maloya or que maloya kun tɛ ni maloyara ni maloya ba nana o y'i ka problème y'i bolo. bon ji jɛman bɔ ninnu ni fɛnkɛ na bɛ ka nin fɔ i b'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ caman fana ka cɛya bana bɛ yen 70% na min ye fura kuntan tali ye mais fura jagoya fura kunukunu pour que u bɛ se ka dɔ ɲɛnabɔ su fɛ finalement a bɛna kɛ hali bɛ fura kunu fo u tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que i bɛ kisɛ 2 ta i bɛ kisɛ 4 ta finalement i bɛna kisɛ 6 ta i bɛna caman ta a tɛna mago ɲɛ i ye a kɛra furakisɛ ye o a kɛra fura mugu ye k'a dun a kɛra fɛn o fɛn ye o fo dose de ka y'a la et puis i ka bana yɛrɛ kun dɔn k'a furakɛ donc n'o kɔni ma kɛ i bɛ ka tâtonnement de k'u o tâtonnement fana o fana bɛ ni problème wɛrɛ de ye min b'i sen bɔ a ko la pewu voilà. Ala k'an kisi o ma. n'Ala sɔnna inchallah. bon Alhaji sisan n tun bɛ fɛ halisa k'i da don banaw la bana minnu ni olu de bɛ na ka na dɛsɛ lase fanga dɛsɛ lase mɔgɔ ma. bon Alhaji parce que bakuruba la an y'a bakuruba fɔ. bakuruba la mina bana min b'a se mɔgɔ ma u b'a fɔ tubabukan na MSC ni IST olu de ka teli. MSC ni IST o ye infection de ye mais o infection a bɛ se ka mɔgɔ épargner yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ cɛya bana tɛ mɔgɔ bɛ nkalon la ko cɛya bana b'i la n'o ye den sɔrɔ yɔrɔ ye parce que ni mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ den sɔrɔ ani cɛya t'u la o tɛ kelen ye dɛ. mais o ye infection ka baara ye an bɛna an da don o kuma na n'Ala sɔnna ma. Alhaji an kɔni mɔgɔ tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ kɔnkɔn. n'Ala sɔnna. n tun bɛ fɛ i kɛ o yɔrɔ de ɲɛfɔ an ye halisa. n y'a ɲɛfɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan n filɛ ka bana minnu fɔ nin ye syphilis ni gonorrhée ni chlamydosis ni a ka ca Ala fɛ ani dɔw bɛ yen koko juguman ye minnu na n'a ma furakɛ n'a ye infection bila. ayiwa yɔrɔ i kɔni kuma se koko ma. ni ɲɛgɛnɛ bilenni ye kɔgɔra minnu na ka u ka lawa tiɲɛ olu o mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fanga b'u la cɛya la u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais denkisɛ t'u la o mɔgɔ bɛ yen u tɛ den sɔrɔ. bon n'olu ye muso furu olu kɛ olu ka u yɛrɛ furakɛ olu bɛ taa muso de furakɛ fɔlɔ parce que fanga b'u la cogoya bɛɛ la mais o t'a bila u kunkolo la ko fanga de bɛ dɛsɛ den na mais olu t'o dɔn hormonalement o tɛ se k'o dɔn fana parce que a ma ɲɛma f'u ye dɔgɔtɔrɔ m'u furakɛ o ma f'u ye o bɛ minnu bolo o t'a ɲɛ f'u ye fana donc olu tigilamɔgɔ de bɛ yen olu ka ca bana si ye bi n'o yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ
ni cɛ bɛ yen a tɛ den sɔrɔ problème b'a la azoosperme ou oligosperme donc olu tɛ se ka furakɛ tant que u ma lawaji jeni muso fana ka lafiya bon o de ka ca bi ka dama tɛmɛ o ni cɛya bana fana tɛ kelen o de la mɔgɔ caman bɛ yen n'a muso ma den sɔrɔ ka mɛn u b'a ŋunuŋunu kan fɔ du kɔnɔ ko cɛya t'a la alors que o tɛ muso b'a dɔn fɛn min bɛ yen aw de t'a dɔn n'i y'a ye muso ma sɔn ka bɔ ta a wari fɛn bɛ yen donc o de problème bɛ yen fo ka souligner aw minnu b'a an ladi o ka souligner aw fɛ a ka tila ka fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw k'a faamuya o ka so kɔnɔ n'i ma den sɔrɔ san kelen san fila a ka yɛrɛ ka bɔ ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ ka taa ɲɛfɔ a ye i k'i ka jolita ni ka lawaju ɲini k'a lajɛ n'a sɔrɔ kungo tiyɛrɛ la sutura la fɔlɔ yanni ka se ka muso bɔ ka taa muso bila kɔnɔfara la merci Elage barka Elage ye sama semba diyara n ye nka Elage yɔrɔ dɔ fɔra kuma la i ko ko lawaji tiɲɛ a t'i bali i bɛ cɛya tan fila la ko nka lawaji tiɲɛ ko i ye bana dɔ fɔ ko o b'o lase mɔgɔ ma ɲɛgɛnɛ bilenni Elage o fana bɛ se ka kɛ wa ɲɛgɛnɛ bilenni dɔrɔn tɛ dɛ hali ni infection bɛ du kɔnɔ n'a kɔgɔra du kɔnɔ la n'a y'i minɛ n'ala fari ka b'i lawaji tiɲɛ mais Elage mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ lawaji t'olu la yɛrɛ olu ta ye fiɲɛ ye o mɔgɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'a kalan an bɛ ka min fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen lawaji t'olu la fiyewu olu ka kɛnɛ ko fali mais o bɛ éjaculer a bɛɛ ye fiɲɛ dɔrɔn de ye olu tigilamɔgɔ de muso b'u kɔnɔ dimi sanga ni waati bɛɛ olu kɔnɔ b'u dimi Elage e de ɲininka dɛ n'i ye ɲininka n b'a fɔ an ka taa ayi an bɛ taa nka an tɛ taa nin yɔrɔ an b'an jɔ Elage Safewu nin min ye nin ye o n'o ye mɔgɔ sɔrɔ ni i bɛ ɲɛnamaya kɛla n'a ye fɛrɛ b'a la ka segin ɲɛnamaya la wa ka segin mɔgɔya la wa Elage bana o bana bɛ a bɛ furakɛ walayi hakili sigira bana o bana bɛ a bɛ furakɛ musojɛlanw bɛ yen nɔ olu bɛ furakɛ o muso dɔ bɛ yen olu ye musojɛlanw ye komi an tɛ muso ka babu kɔnɔ olu bɛ yen nɔ olu jalen don fo ka dama tɛmɛ mais olu bɛna an bɛ fura d'u ma u bɛ furakɛ mais infection de b'u fana bila olu la o olu ka liminɛ po jugumanba de b'olu bila olu fana la an ka taa Elage ayiwa bisimila Elage yɔrɔ kabini tuma jan ne ye ɲininkali k'i la mana ɲininkali kɛ nin kumani in na dɔrɔn i b'i jɛngɛ i b'a fɔ ko ko an k'o to yen ko kɔnɔ ka dun Elage i ye banaw fɔ minnu bɛ fanga dɛsɛ lase mɔgɔ ma min bɛ i n'a fɔ dongɔrɔniya lase mɔgɔ ma min bɛ mɔgɔ dɛsɛ pewu nka anw bɛ balo fɛn minnu na Elage i ko i tɛ sɔn ko k'i da don la balo fɛn ninnu an balo fɛn ninnu olu sen t'a la dɛ ɲininkali don ni san ye yuru la san n'a yɛrɛ quoi bɛɛ b'i y'a bolo da i kun de bɛɛ hamina ko i kunna doni Elage a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka ɲini Elage n'i ye n ta don nin kuma na a bɛ kɛ dɔw fana ka problème wuli sababu ye ka problème wɛrɛ créer tuguni Elage minnu bɛ mɔgɔ fɛn min bɛ mɔgɔ cɛya faga diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a kalama bɛɛ ɲɛ b'a la fana donc o tɛ se ne k'o ɲɛfɔ ne fana bɛ to ka marché de tiɲɛ o walayi Elage n'a ka di gouvernement ka wuli k'a ɲɛɲini n'a ka di dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ o ka ɲini k'a ɲɛɲini mɔgɔ yɛrɛ man kɛnɛ n'a ka di fana ka wuli k'a ɲɛɲini mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ furakɛ o Elage fɛn min ma ɲi ma i b'o dɔn mais Elage e bɛ malo min dun bi engrais b'a la e bɛ malo min dun bi engrais b'a la e bɛ tomati min dun bi engrais b'a la e bɛ misi min sogo dun i ka so bi a balolen don ni engrais de ye Elage e bɛ ji min min produit de bɛ k'a la pour que k'a saniya o tun bɛ kɛ fɔlɔ wa ayi fɔlɔ o tun tɛ kɛ an tun bɛ min kɔlɔni ji la kɔlɔni ji la i bɛ taa kɔji salo dɔrɔn i b'i dabila i b'i min bon o wagatiw la nin kuma ninnu tɛ fɔ nin kuma ninnu man ca Elage fɔlɔfɔlɔ n'a ko fɔra mɔgɔ i bolo mɔgɔ indexé ko cɛya bana b'a la yanni ka dugujɛ kuma yɛrɛ faga bon hali ka so ni muso bɛna ɲini ko karisa cɛ min bɛ fo cɛya bana tuma olu ka du kɔnɔ yan bon o bɛɛ tun bɛ kɛ mais maloya t'a la bi ni fɛn t'i fɛn min kun i b'i ko k'i da ni fɛn t'i la i muso ye a b'a dilan foyi t'a la para barikala ye Elage ni ce n y'a fɔ Elage ni ce Elage nin bɛ garabu di yan ma nin bɛ ka a kuma ninnu ka gɛlɛn nka Elage
a bɛɛ dusu min donna anw kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yen nka an m'an jigi tigɛ ala kana jigi tigɛ an m'an jigi tigɛ Elhaji nka bana minnu bɛ sa o est-ce que banaw bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔw la teliya wa ka dunukɔrɔninya lase mɔgɔ ma wa oui an y'o fɔ ka na mais n bɛ segin a kan o ye infection n'a kɔlɔlɔ ninnu ye o fana bɛ se m'o la o bɛ se ka n k'i ma dunukɔrɔninya i b'a ta 80% na mɔgɔ 100 o 100 i bɛ mɔgɔ 80 t'a la dunukɔrɔninya la bon dunukɔrɔninya de bɛ laban ka na kɛ faiblesse ye ka na kɛ impuissance ye Elhaji a tɛ la a tɛ nin na o ye nkalon ye bɛɛ b'i ta kun dɔn ka don mɔri ka so kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɛn min na bɛɛ b'a dɔn min b'e la e b'o dɔn min bɛ na ne b'o dɔn walayi a fɛn fɛn b'an fɛn fɛn na an b'o dɔn an bɛɛ b'a kalama e bɛ si cogo min na e b'o dɔn ne bɛ si cogo min ne b'o dɔn ale bɛ si cogo min a b'o dɔn donc ni ne ye fɛn fɛn fɔ nin na o kɔni ye n b'aw bila sira de n'o tɛ fɛn min bɛ ka kɛ bɛɛ b'o dɔn Elhaji cɛyabana tɛ fantan to a tɛ faama to a tɛ waritigi to a tɛ mɔri to a tɛ sɔmɔ to a bɛ bɛɛ de minɛ a bɛ bɛɛ de la i ye professeur ye o i ye nin ye o a bɛ bɛɛ de la bɛɛ bɛ taa ɲɛɲini kɛrɛfɛ de an ka taa Elhaji an bɛ taa ɲininkali minnu bɛ yen n tɛna se olu ma fɔlɔ Elhaji i magara bele de la fɛnɛ sisan i ko ni bana nin sera yɔrɔ dɔ la lawatiɲɛ ani ko wɛrɛw bɛ yen fo ka taa se dɛsɛ ma fo ka taa se fɛgɛya ma i tɛna se fanga t'i la fo ka taa se dunukɔrɔninya n'a ɲɔgɔnnaw ma nka Elhaji i magara denko kuma la i ye cɛ ta fɔ i ko muso i kɔnɔfarako kuma fɔ Elhaji ça fait ni latigɛ kurusidira gosi sera mɔgɔ ma i sen bolo ye den sɔrɔ la wa walima mun don Allah azula najtana rajim Elhaji ne k'i ma ko karisa tɛ den sɔrɔ ani karisa tɛ cɛ la o tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ mɔgɔba dɔ bɛ yen min ka fisa ni e ni fila bɛ den t'a bolo a bɛ se ka kɛ o mais cɛya b'a la mɔgɔba dɔ bɛ yen e ni ka fisa min fila bɛ den caman b'a bolo fɛn t'ale la fana ala ka latigɛw bɛ yen mais a man ca mais ni infection ni min bɛ bana bila mɔgɔw la o de ka ca n k'o de la o ka wuli k'a ɲɛɲini a ɲɛ ka ɲini et puis Elhaji n bɛ fɛn dɔ souligner o kana kɛ ko mulikaw bɛ ka kuma radio na ko mulikaw kelen furabɔla ye dɛ walayi ne kelen tɛ mɔgɔ bɛ se k'u furakɛ k'u ɲɛsin o ma ye ala ka bɛɛ kɛ bana nɔgɔya amina wala bɛɛ ka taa n'i kungo ye ni min na mulikaw fɛ a bɛ se ka min dilan a b'o dilan n'i taara mɔgɔ fɛ o tigi k'a dilan ala ka sababu di bɛɛ ma ala sago i sago sago tigɛ ale ayiwa Elhaji nin faamuyana an y'a faamuya kosɛbɛ i ko k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka sisan Elhaji i magara bana dɔ fɛn la Elhaji anw siranna o bana ɲɛ dɛ o ye jumɛn ye i ko prostatite chronique Elhaji o ye infection minnu n'a kɔlɔlɔw bɛ yen nɔ olu de ye prostatite ye k'a ta kabini bilharziose la ka na se fo chlamydia ni gonorrhée ni syphilis ni tɔgɔ herpès génital ninnu ma o mycose génital Elhaji ne y'olu de fɔ dɔgɔtɔrɔ tun bɛ ka na olu infection n'olu de fara ɲɔgɔn kan ma furakɛ o de la ni prostatite chronique ye ni a ye muso sɔrɔ o b'a fɔ ko cyste vésicale parce que a bɛ to fo vési kɔnɔ o bɛ ɲɛgɛn misɛnnin kɛ Elhaji o tabu ka ca mais ni i ye n talo ni sera ma i bɛ nimisa dɛ parce que n b'a fɔ an tɛ nimisa ayiwa basi lɔnni ɲini yɔrɔ a fɔ i mana fɛn fɛn fɔ i mana fɛn fɛn kɛ ko a sɔrɔ a fɔ o tɛ nimisa ye Elhaji ne ko ça fait tamasiyɛn minnu bɛ se ka kulusijala gosi lase mɔgɔ ma cɛ b'o la muso b'o la e ko prostatite yɔrɔ o y'a bakuruba fɔ ye olu ɲɛrɛ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ dɛ Elhaji ni ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni ye infection kɔnɔ lajɛ k'a jɔ n'i ye cɛ 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ 55 bɛ 60 kɔnɔ i b'a sɔrɔ o dugumayanfan a man ɲi denmisɛnnin ko t'a la denmisɛnnin dɔw bɛ na a b'olu la ni cɛya jukɔrɔma funu fankelen bɛ funu ou bien fasa b'i dimi ka jigin fo sen na
ou bien a bɛna fɔ kɔ la ou bien douleur b'a ta fo kɔ la ka na fo bɔbara kɔnɔ o la ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka épidémie créer o bɛ se ka douleur testiculaire créer ka cɛya fankelen funu a bɛ denmisɛnnin dɔw minɛ hali u fitinin mais infection ta o de ka ca n'a bɛɛ ye olu de problème n'o cayara olu de bɛna ni densɔrɔbaliya ninnu ni infection banbali ninnu ni faiblesse ninnu ni éjaculation précoce ni a problème ma n'a ɲɔgɔn ye voilà n bɛ se ka min f'i ye o de ye nin ye. ça fait Elage yaro ni sabe o kɔrɔ ko sigili bana kɔrɔ o de ye balawu ye kɛ. bon Elage i bɛ sigi ni bana min ye e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min b'a la n'i wulila k'a furakɛ o de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye mɔgɔ tɛ i ka hakɛ to infection i t'a furakɛ d'abord dɔrɔn kama ko cɛya bana i b'a furakɛ pour que i ka sijan fana sɔrɔ prostate bɛ opérer o bɛ opérer pour que i ka sijan de sɔrɔ bon infection dɔ bɛ yen o bɛ traiter ka bɔ mɔgɔ la pour que i ka sijan sɔrɔ o bɛ tɛ cɛya ko ye o mais prostate dɔ bɛ yen n'o opérer la i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma kafoɲɔgɔnya kɛ dɛ an k'o fɔ ka d'a kan parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ ye ko prostate yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o opérer la i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma baara daminɛ dɛ. parce que n ka ɲininkali tun b'o kan dɛ. ayi dɛ ɲininkali tun bɛ na. ayi n tun bɛna ɲininkali kɛ nin dɛ parce que an bɛ nin mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ne mɔgɔ min ni se kɛra mɔgɔ min ma prostate kɔnɔna la opération na ko i sen bɔra. i sen bɛ bɔ mais wagati kunkurunnin don i sen bɛ bɔ wagati kunkurunnin don. a den sɔrɔ dun i sen bɛ bɔ o la wa walima. i bɛ den sɔrɔ. i bɛ den sɔrɔ. i bɛ den sɔrɔ. i bɛ den sɔrɔ. komi sisan ni aw kɛra cɛkɔrɔba ye denko man d'a ye bilen. ayi denko ka di ale denko man d'a ye sisan. an kɛra cɛkɔrɔba ye mɔdenw b'an bolo a dun ta. mɔdenw b'a bolo a b'a la fɛn b'a bɛɛ la sa kɛ. Nabila Ibrahima mi to san 90 na. Elaji ne tɛ wajili la. N'o de bɛ taa misiri ba la. Ayiwa bisimila. Voilà. Ela nugu. Bedu hamina kam n'i y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko jabɛti mɔgɔ la dɔn awa bɛɛ b'a miiri ten ko jabɛti b'a la wa nin t'a la est-ce que o fana bɛ se ka a mɛn dɔrɔn ko jabɛti o de y'a kɛ an bɛ k'an ka jabɛtiw dogo ko jabɛti b'a la dɔrɔn ko wa ko ni muso degunnen don wa ala jɔ o fana dun. ma yɛlɛ mɔgɔw la n yɛlɛ kɔnɔko de la jabɛti a fura ka ca sisan mais mɔgɔw k'u cogo dɔn et puis question kelen bɛ yen walayi n b'a di buna adamadenw ma k'u hakili to a la aw kana taa mɔgɔw fɛ yen minnu b'a f'u ye k'u b'a ka jabɛti fura ye k'a ban wallahi u bɛ ngalon tigɛ wallahi billahi mɔgɔ si tɛ diɲɛ bɛɛ o fura ma sɔrɔ fɔlɔ ko min ye jabɛti fura ye k'a ban jabɛti bɛ surveiller de a bɛ furakɛ k'a sɔrɔ a ma dankari la a bɛ furakɛ k'a sɔrɔ a m'i tɔɲɔ jabɛti bɛ surveiller jabɛti fura n'i mɛnna kan a bɛ cɛya faga pewu yɛrɛ o ye tiɲɛ mais n'i sera fura dɔnbaga fana ma cɛya fana bɛ wuli pewu mais jabɛti tɛ ban. jabɛti tɛ ban. a bana tigilamɔgɔ i b'i si kɛ i b'i sago kɛ n'i b'a furakɛli ɲɛnama dɔn i bɛ taa o fɛ yen a bɛ jabɛti fura ni cɛya fura bɛɛ d'i ma i bɛ lafiya walayi ala ne kelen tɛ dɛ mulakaw kelen tɛ ala ye tension bɛ minnu na aw kana taa mɔgɔw fɛ yen minnu bɛ nkalon tigɛ aw ye k'u b'a ka tension fura ye k'a ban nkalon don dɛ o b'aw se kungo ma walayi tension fura n'i mɛnna ka cɛya bɛ sa pewu o ye tiɲɛ ye. mais mɔgɔ min b'i furakɛ farafin la a bɛ se ka tension fura farafin fura d'i ma k'a stabiliser i b'i mago ɲɛ fo ka t'i sa fana Elage. I ko ka stabiliser o kɔrɔ ye di. Ka stabiliser c'est à dire k'i ka fɛn bila norme la a tɛ yɛlɛn a bɛ to hakɛ la i bɛ kɛ comme i n'a fɔ a tɛ mɔgɔ min na i bɛ lafiya Elage nin yɔrɔ n bɛ nin yɔrɔ souligner parce que an tɔgɔ tiɲɛnen don nin na fo k'a dama tɛmɛ k'an ko an bɛ jabɛti fura ye k'a ban an bɛ koko fura ye k'a ban nkalon don. koko tɛ fura ye k'a ban tiɲɛ tɛ tension tɛ fura ye k'a ban nkalon don jabɛti tɛ fura ye k'a ban bɛɛ nkalon ye olu bɛ bana minnu bila o kɔlɔlɔ n'a fɛn i bɛ se k'olu furakɛ u bɛ se ka stabiliser ala sago i sago an ka taa. sago tigɛ ala ye Elage i bɛ fɛ k'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ jabɛti ani tension olu ye banaw ye bana minnu n'u tɛ se ka furakɛ ka ban wa. i si kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli. i bɛ mɔgɔya kɛ n'a ye. i bɛ mɔgɔya kɛ n'a ye tension tɔ bi n'i y'a bɔ k'a jɔ
i b'a sɔrɔ a bɛ 70% na diɲɛ kɔnɔ bi jabɛtɔ n'i y'a bɔ i b'a sɔrɔ a bɛ 80% na diɲɛ kɔnɔ bi donc i t'a dɔn f'a banabagatɔ ka ca f'i ka se a dɔgɔtɔrɔsow la donc olu ye bana ye minnu bɛ se ka stabiliser mais jabɛti n'a b'i fa la a b'i ba la a bɛ se k'i minɛ u b'a fɔ o ma ko héréditaire hépatite n'a b'i fa la a b'i ba la a b'i mɔkɛ la hépatite bɛ se k'i minɛ i tulo b'a la i n'a fɔ min bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye min bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye o tiɲɛna banaw bɛ yen nɔ donc depuis yen nɔ e kan k'a dɔn ko fɛn min b'a la ala ka lafiya di amina amina merci mais Elhaji ma tula y'a dɔn n'a fɔra ko karisa ko a tɛ cɛya la o tɛ dɛsɛ yɛrɛ ye sa wa o ye pɛlɛntew ye o bɔra pewu Elhaji o tɛ mɔgɔw hakili sigi dɛ Elhaji nin kuma in ka di ye mais n b'a bɔrɔntɔ k'a d'i ma karisa tɛ cɛya la ça veut dire que a sara pewu pewu mais o man ca et puis o furakɛli man gɛlɛn fana Allahu akbar o furakɛli man gɛlɛn o man gɛlɛn n'o bana ju dɔnna o bɛ se ka furakɛ bana min y'o bil'i la prostate bɛ se k'o kɛ n y'a f'i ye jabɛti bɛ se k'o kɛ tension bɛ se k'o kɛ olu bɛ se ka furakɛ olu bɛ se ka furakɛ mais k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen cɛya yɛrɛ t'a la pewu 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 Elhaji o mɔgɔ man ca mais si hakɛ dɔ bɛ yen sisan n'i ser'o ma i sen bɔ baara la dɛ i sen bɔ baara jumɛn na i sen bɔ cɛya la pewu an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ayiwa bisimila voilà ka tabilu fana ka yɛlɛ sanfɛ mɔgɔ min b'o la ko e tɛ fura ta olu si tɛ cɛya la f'u ka fura ta de Allahu akbar merci sabu nin ye diɲɛ nin ye diɲɛ taalan de ye bɛɛ lajɛlen nin ye diɲɛ bɛɛ de ye hali faransi hali diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi o bɛ ji min bi a bɛ dilan de voilà mais Elhaji Safiu yɔrɔ ni hali ni fanga dɔgɔya bɛ mɔgɔ min na o fana ma fisa ni pɛntɛ kelenw ye bon o de ka fisa ni ko dɔ ye dɛ Elhaji e ni se ko ma sa n ka n'a fɔ fanga dɔgɔya o mɔgɔ man ca Elhaji ne k'i ma ko fanga dɔgɔya furakɛli ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o yɛrɛ kɔni wallahi ne kelen mulikafu kelen tɛ a ye farafin furakɛlaw ɲini aw ka o kɛ fɔlɔfɔlɔ la Mali kɔnɔ yan sexologue tun tɛ yen ni mulikaw de b'a fɔ o tun tɛ yen mais sisan a nana sexologue bɛ yen ni nin problème y'i sɔrɔ e bɛ taa urologue de fɛ yen o urologue de bɛ ka diagnostic kɛ u bɛ se ka tubabu furanin dɔw sɛbɛn ka d'i ma i b'olu ta i bɛ se ka dépanner dɔɔnin voilà i bɛ se ka dépanner nin bana min filɛ nin ye a tɛ faama to a tɛ fantan to a tɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i ye parilen don a la diɲɛ kɔnɔ fo n'i tɛ dumuni kɛ donc nin ɲɛ ka ɲini dɔrɔn a ɲɛ ka ɲini merci Elhaji Safi hali ni kuma kuncɛ kuma tɛ kuma konin dɔw bɛ yen i n'a fɔ o b'a fɔ mɔgɔ min ne muso caman b'a bolo kalani ko kuma o bɛ fɔ o la kalani Elhaji aw farafin furakɛlaw kɔni b'a dɔn nin kuma in i dɔn bɛ nin na kalani ye mun ye bon Elhaji hakili la sababu yɛrɛ bolo fo naani e yɛrɛ kan ka dɔ faamuya la nka an tɛ bi e kan an bɛ taa n'a ye ko émission don Elhaji i ka hakɛ to ne ma tabu ye muso 2 ni muso 3 ni 4 ta bi Afrique yan nɔ tɛmɛba de b'a la wallahi mɔgɔ 1000 bɛ yen bi i b'a sɔrɔ muso 2 ni 3 ni 4 b'a bolo muso olu tɔɲɔnnen don i b'a ɲɛnabɔ muso fana b'a ɲɛnabɔ wallahi an bɛ yɔrɔ min na bi tile in na 4 ni 3 bɛ mɔgɔ bolo fo ka se kuntalajan dɔ ma si hakɛ dɔ ma Elhaji e tilalen don fo n'i jigi kɛ fura ye dɛ mulikaw f'i bolo k'i na fura san dɛ ne kɔni y'i jigi kɛ fura de ye tubabu fura b'o la farafin fura b'o la ayi nin kuma fɔra an ɲɛna minɛ Elhaji o ni kalani tɛ kelen ye kalani ye bamanankan de ye k'a kale mɔgɔ nana ko kalani o bɛɛ mɔgɔ dɔw bolo n'i bɛ taa ɲɛba fɛ yen pour que ka na Mariam fɛ yen u b'o bloquer o bɛ yen mais là o bɛ furakɛ o sɛbɛn n'i bɛ fɔlɔ fɛ yen pour que ka taa filanan fɛ yen o b'a bila ji la n'a bila ji la o ka alimɛti binnen ji la u y'a fɔ ten u bɛna fɔ an ye ten nka an m'an seko k'a la mais i k'a bila i kun na n'i ye nin kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a ka su tiɲɛ lahara i b'a ka su d'a ma wallahi hali denmuso n'a taara si ka so k'a sɔrɔ i muso kan ka si ka so wallahi lahara a bɛ ɲininka a la a bɛ sara a la diɲɛ na yɛrɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ suko in tɛ dɔɔnin tɛ dɛ a bɛ komi n'a fɔ
e taara muso sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo o bɛ tigɛ la cogo min na ni muso ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ i bolo a bɛ tigɛ la ten de kalaniko bɛ ten de donc ni bɛɛ bɛ kelenya i ye n bila maa taabolo de la nin ye wajili de ye n b'a sa dan na donc mɔgɔ k'a bila o kunkolo la i bɛ ka fɛn fɛn kɛ mɔgɔ la dugu la ala b'a sara i ye kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ kalanni kɛ cɛ la k'e den bɛ tila ka kɛ fɛn ye walahi ala y'o nkalon ye an ka taa ni kuma ye merci Elaji kuma na bi dɛ e de ɲininka awɔ n ye ɲininka an b'a fɔ Elaji sisan kuma kuncɛ kuma la nin bana minnu ye nin ye farafinfura e yɛrɛ hakili la farafinfura jɔyɔrɔ ye mun ye nin bana ninnu baaraw la a kɛra dɛsɛ y'i sɔrɔ o a kɛra i fanga dɔgɔyara o a kɛra dɔnnikɔrɔninya o farafinfura e yɛrɛ hakili la a jɔyɔrɔ ye mun ye nin furakɛli ninnu na bon Elaji an bɛ kuma farafinfura de kan parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ne mulika kun b'o fɔ n bɛ waso nin yɔrɔ la ne ma gɛnɛ don farafinfura la fantan t'o la faama t'o la minisiri t'o la walahi ne b'o fɔ n da cɛmancɛ la bi ka taa jamana kɔfɛ fɔ jamana kɔnɔ n bɛ mɔgɔbaw reçoit n bɛ mɔgɔninw reçoit n bɛ den danw reçoit n bɛ dantanw reçoit farafinfura bɛ valeur b'a la mais farafinfura tɛ ta k'a tɛmɛ o tɛ bilen a tɛ mugu ka k'i da bilen o tɛ farafinfura tɛ fura ye bilen i bɛ min ta k'a mun i kɛrɛ la o tɛ tubabufura bɛ se ka fɛn fɛn kɛ farafinfura jɔdaba fana bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de fura caman bɛ yen an m'a ɲini tubabufura la an bɛ mɔgɔw ci ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen walahi mɔgɔw tulo bɛ ka na ala ye n seere fura caman bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a ci ne yɛrɛ wele k'a fɔ ma n'a ordonnance n tɛ dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ fɔ camanba bɛ yen nɔ ka taa jabɛti fura la a cɛya fura ka taa tension fura la a cɛya fura ka taa muso ka den sɔrɔ fura la tiɲɛ na ne b'o de sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n b'o de sɔrɔ lawa tiɲɛna o denkisɛ t'i la o n b'o de sɔrɔ cɛya bana mana kɛ cogo o cogo ye n bɛ se ka n seko k'a la Elaji n bɛ waso nin yɔrɔ nin na ala sago i sago nka Elaji ɲininkali bɔra nin kɔnɔ aw ɲininka Elaji ɲininkali don a fɔ Elaji e ko e bɛ se ka nin ɲininkali don n'a sɔrɔ e bɛ se ka ninnu banaw furakɛ ta ka segin tɛ furakɛli min na ka i bilasira ni kumakan ye k'i bilasira ni furaw ye i yɛrɛ ka tila ka na dantigɛli kɛ k'a fɔ n wasara e bɛ se ka fɛn fɔ an ye o la wa bon Elaji o ka ca san o san ne bɛ n ka bilan déposé o ka ca farafinfurakɛla e ma se ka sayi furakɛ Elaji sayi min don hakɛ b'a la fana dɛ fo bolo ka di kaban wɛrɛ ka na dɔgɔtɔrɔ farafin dɔgɔtɔrɔ fɛ yen n ka t'o ma dɛ o ye o tigi dɛsɛlen e ma se ka cɛya bana furakɛ e ma se ka kɔnɔna bana furakɛ e ma se ka sumaya banbali furakɛ Elaji e ma se ka denko furakɛ i ka farafinfurakɛ tɔ b'a jɛ walahi ala sago i sago e de ye ɲininkali na ne kelen tɛ farafinfuraka fɛn bɛɛ bɛ se ka dɔ k'a la n'i y'a ye i ye so jɔ a kama ou bien ka t'i sigi so kɔnɔ mɔgɔ b'i sɔrɔ yen i bɛ se ka dɔ de kɛ o so bɛ fari la o mɔgɔ caman bɛ yen so kɔnɔ mɔgɔ bɛ s'u ma yen nɔ u bɛ se ka dɔ de kɛ n'u tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ kelen donna fila donna a ma ɲɛnabɔ u tɛ don o tɛ ne mulika foyi ye dɛ ne kan tɛ n yɛrɛ ma ne bɛ an bɛɛ de lakana n b'a dɔn an bɛ se ka ko de dilan donc ni arajo da la sa b'a fɔ u y'a daminɛ o tɛ mulika foyi ye dɛ ne m'a daminɛ ne y'a laban de ala sago i sago an ka taa sago tigɛ ala ye Elaji Safi e ni ne ka sigili ni n ka ɲininkaliw la a ka suma i bolo i kɛ denko kuma fɔ a ka suma i bolo i kɛ lawako kuma fɔ Elaji bi n bɛ nin ɲininka o la kulusijala gosi bana ninnu a bɛɛ lajɛlen tɛ denko ye wa caman t'o ye wa caman y'o ye Elaji nka denko hami a bɛ mɔgɔw la fɛnɛ bi kosɛbɛ nka i ka kuma i bɛ se nin bɛɛ lajɛlen na ne b'a dɔn nka i ka kuma i ma jɛ n'a ye i ma jɛ n'a ye kuma bɛɛ a ka ca ala fɛ ne y'a ɲininkali kɛ to i b'i jɛngɛ ni kuma ye i ye denko kuma fɔ bi dɛ n y'a fɔ Elaji n y'a fɔ o ye ko kura ye wa n y'a fɔ ko kura tɛ
ko kurate ko kuma na cogo do ko mere ko bi ko kuma na ko jugu kuma na cogo do parce que kuma do be bo kuma ko no ta kuma mun fo fara kalama abe kan toro donc ambe fe ka bo mo ka lame fara la se ka min ke jiya ko no ay mulka ko lente koy elaji mulka ko lente o go jija kala be de do en fait be fo kan fara ke ambe se ka doke ka lawad plan ka lawad kaka lawad lani te problème bayo lawad lani be infection furake ani dingi se ke dina o lu drone do akachala fe o lu te o ke drone wa bon ni ake drone parce que ne fait bolo kono fendu ne se ka ke bon se ka minge o te femba yibulo aywa o ko baye mo bulu munu ta don voilà là je dembe ala bulu ne be se ka mo deme ka dendu na ala sona mise demi sura mina mi se ka mɔgɔ dɛmɛ ko ɲɛ n tɛ se ka den di an y'a faamuya kɛ tɛmɛsira don an ka taa El Hadj bɛ se ka mun fɔ anw ye i bɛ se ka mun fɔ anw ye kɔnɔjɛya kana bi El Hadj ne bɛ se ka min fɔ kɔnɔjɛya kana ni bana saba ninnu na ala ka jamana tanga an bɛ fura min di mɔgɔw ma an k'a ɲɛɲini k'a dɔn kelen an kana fura bɛɛ di mɔgɔw ma El Hadj bɛ sigi a kan toujours an kana fɔ k'an bɛ jabɛti fura ye k'a ban an kana fɔ an bɛ tension fura ye k'a ban walayi an ka n'o kɛ an kana mɔgɔ min y'anw mangoya farafinfura mangoya depuis a wolodon farafinfura a mangoya depuis a wolodon parce que a tun bɛ mɔgɔ la fɔɔnɔ dosi tun t'a la mais a tɛ mangoya bilen El Hadj a tɛ mangoya an ka se an kumacogo la an ka se an ka ko kɛcogo la an kana nata ka fɛn minɛ k'a dun min t'an ta ye El Hadj ala sago i sago merci El Hadj ne ko ela sɔrɔli ka gɛlɛn wa Elayi a kun ka gɛlɛn mais ne tɛ baara kɛ téléphone de la ne y'o fɔ aw ye ne tɛ mɔgɔ si furakɛ téléphone na n'i y'i déplacé ka na i bɛ n sɔrɔ ala sago i sago El Hadj o don bɛ yen o ye waati bɛɛ ye fo juma dɔrɔn juma i tɛ baara kɛ juma tɛ baara kɛ mɔgɔ t'i kɔ ye mɔgɔ bɛ n kɔ mais juma ne de tɛ baara kɛ n tɛ o bɛ baara kɛ juma da bɛ yɛlɛ feere bɛ kɛ mais mulikaw tɛ baara kɛ juma i bɛ min nɛgɛjuru sira ye jumɛn ye El Hadj ne bɛ sɔrɔ Torokɔrɔbugu ka ɲɛsin Sarajalo ka yɔrɔ ma n ka téléphone numéro ye 76 44 04 38 ye wɔɔrɔ i bɛ 7 kɛ ka 6 kɛ ka 4 kɛ ka 4 kɛ ka fu kɛ ka 4 kɛ ka 3 kɛ ka 8 kɛ n bɛ sɔrɔ mais n bɛ sɔrɔ a tɛ komi i n'a fɔ n b'i consulter téléphone na n t'o kɛ n t'i furakɛ téléphone na ni i déplacé ka na n b'i furakɛ ni m'i déplacé ka na n jɛn'i kɔ El Hadj e ni banabagatɔ cɛ mun man di ye téléphone na kuma El Hadj e ye mun kanu i ka banabagatɔw u k'u déplacé u kana n'u ka papiyew y'u bolo u ka analyse kana n'olu ye badenw nin de ye kɔnɔjɛya kan ye an ye min sɔrɔ El Hadj Mulikafu fɛ bi an n'a ye masala kɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ kurusijalala gosi banaw kan i n'a fɔ fanga dɛsɛ i n'a fɔ dɛsɛ pɛntɛn kelenw i n'a fɔ dununkɔrɔniya kɔlɔlɔ minnu b'a la ani minnu ye a bana sababu ye a y'a nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ce a ka tulomajɔ la a kan bɛn baro wɛrɛ ma Farmakope Torokɔrɔbugu farafinfura jiginnɛba sini keleya adunu yena sini keleya ne kabele tɛda ko la i man nkalon tigɛ bawo i ma ko ye wa ko min sɔrɔ tubabu fura dɛsɛra ka aw minnu furakɛ nafolo min n'an y'a bɔ n'a dagosi bonyana ni aw jigila tigɛlen don a ye da la k'a fɔ aw jigi bɛ tugun ala ye bana fɛn fɛn da a fura bɛ wa yiri y'a fura ye aw maa minnu bɛ yen ni kurusi jalala gosi kelen bɛ ka aw sɔrɔ ni ka aw kɔnɔrɔ fili ka tila ka aw degun aw farisogo la mugu tɛɲɛ yiri gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛn n'o kan o y'a fura ye wa o tɛ dɛsɛ a la abada maa minnu bɛ yen bi n'u kelen bɛ k'u jigi sɛmɛ kungo kɔnɔ yiriw la ni ka aw ka bana ta ka bɔ aw kan ni maa kɔfɔlen ninnu bɛ sɔrɔ Torokɔrɔbugu sira la ka ɲɛsin Sarajalo ka étage ma u sɔrɔyɔrɔ filanan o ye Sogonikɔ ye avenue Oya la ka ɲɛsin maternité ma dugutigi ka immeuble la aw kana aw sigi k'aw bolo fila da aw sen kan tuguni a ye wuli bi bɛɛ ka Farmakope ninnu sɛgɛrɛ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye nɛgɛjuru ci u ma 228 45 93 644 04 38 ka kungo kɔnɔ yiriw dɔnbaaw balolen to bana kelen bɛ ka anw minnu degun
aw ye da la k'a fɔ aw jigi bɛ tugun Farmakope Torokorobugu i bɛ jigi bɔ